स्कूल में आने के बाद सेशन शुरू होने से कबल गवर्नर अब्दुर्रहमान साहब उन्होंने प्रिंसिपल शाहिद इकबाल साहब से और डिप्टी प्रिंसिपल सनावर गिल साहब से इंटरनेशनल ट्रेजरर अब्दुल शाहिद साहब के हमरा और प्रोजेक्ट के फाइनेंस डायरेक्टर राना तनवीर साहब के हमरा गुफ्तगू की और बहुत ही खुशगवार मूड में लासाल स्कूल से जुड़ी अपनी यादें ताज़ा की, क्योंकि एक ज़माने में वो भी इस स्कूल में ज़ेर तालीम रहे हैं। इसके अलावा सेशन की अहमियत के हवाले से मुख्तलिफ़ अमूर पर बात हुई और फिर उसके बाद बच्चों के हवाले से, उनकी तरबियत के हवाले से डिस्कशन हुई। स्कूल में कितनी तादाद है और स्कूल की पढ़ाई के हवाले से उसके फैसलाबाद प्लैटिनम लायंस क्लब चूँकि एक विज़न रखता है, एक मोटिव रखता है कि उसने सोसाइटी को कैसे सर्व करना है, तो फैसलाबाद प्लैटिनम लायंस क्लब की रवायत रही है कि वो हमेशा यूनिक किस्म के और जो सोसाइटी की ज़रूरत है उसके मुताबिक प्रोजेक्ट लेके आता है। और ये आज का प्रोजेक्ट हमारा विज़न और हमारा माइंड सेट आपको दिखाएगा कि हम सोसाइटी के हवाले से कितने कीन हैं। तो ये प्रोजेक्ट है बेसिकली साइबर क्राइम अवेयरनेस, जो कि किसी ना किसी तरीके से इंटेंशनली अनइंटेंशनली सोसाइटी इसकी मुर्तकब हो रही है और ये वक्त की ज़रूरत है। और आज के सेशन को लीड करने के लिए फैसलाबाद प्लैटिनम लायंस क्लब से और हमारी डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट से इंटरनेशनल ट्रेजरर लाइन अब्दुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनका नुक्ता नज़र जानेंगे इस प्रोजेक्ट को, वो ये किस नुक्ता नज़र से देख रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। इसमें सबसे पहले तो ये देखें कि 1 लाख से ज़्यादा एक साल में FIA को एप्लीकेशंस मौसूल हुई हैं कि साइबर क्राइम के हवाले से, और ये स्कूल में हम इसलिए कर रहे हैं कि उसमें 65% तलबा की तरफ से थी जो इनकी शिकायत थी, और ये सारा रिलेटेड जो मटेरियल इसके था वो तलबा के रिलेटेड था। तो हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम स्कूल्स में जाके, जहाँ पे बच्चे अभी इस चीज़ से अवेयरनेस नहीं रखते, उनको अवेयर किया जाए कि ये साइबर क्राइम है क्या और ये उनके लिए कितना डेंजरस है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं। जी, बहुत खूब जी। अब्दुल साहब ने इसको पूरा एलैबोरेट किया कि इसके पीछे पसे पर्दा बेसिकली क्या लॉजिक है कि क्यों हम स्कूल्स में ये सेशन करने जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जी लायन राना तनवीर साहब, जो बेसिकली इस प्रोजेक्ट के चेयरपर्सन हैं, जो फाइनेंस कर रहे हैं इस हवाले से। जी तनवीर भाई, आपने स्टेप लिया और हमें सपोर्ट कर रहे हैं इस हवाले से, तो आपका नुक्ता नज़र जानना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली हम समझते हैं कि जिस तेज़ी के साथ हम सोशल मीडिया में एक्टिव हो रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, तो जब हम तरक्की करते हैं तो छोटे छोटे कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। तो हमारे जो बच्चे हैं या हम खुद अनजाने ना अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर लेते हैं जो हमें उसका इल्म नहीं होता और बाद में हमें वो भुगतनी पड़ती है। तो हमारा ये मकसद है कि हम अपने बच्चों को, अपनी आने वाली नस्लों को और हमें खुद भी इन चीज़ों को अवेयरनेस देना है, ताकि हम ये जो छोटे छोटे क्राइम है अनजाने में ना करें और हमारी ज़िंदगी एक सेफ़ और अच्छी तरीके से गुजरे। बहुत शुक्रिया तनवीर साहब। और हमें पूरे तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं लायन सनावर गिल साहब, क्योंकि किसी भी स्कूल में सिक्योरिटी के ख़दशात हैं और सिक्योरिटी के नुक्ता नज़र से बड़ा मसला बनता है कि जब आप किसी स्कूल इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करते हैं, तो चूँकि सनावर गिल हमारे क्लब के मेंबर भी हैं और जब भी हमें ज़रूरत पड़ी है इन्होंने अपने अदारे को हमारे रूबरू किया है ताकि हम वो कंस्ट्रक्टिव काम कर सकें। सनावर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया। दूसरा, आप इस हवाले से अपने जज्बात और एहसासात अगर चाहें तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने क्लब का, प्लैटिनम लायंस क्लब फैसलाबाद का, डॉक्टर साहब का, कि आप साहब ने इनिशिएटिव लिया और ये जो प्रोजेक्ट है बड़ा ही यूनिक किस्म का है और इसकी ज़रूरत भी है। हम सबसे पहले देखते हैं दो चीज़ें कि पर्पस और नीड। तो इस जो प्रोजेक्ट है इसका एक तो पर्पस बहुत वाज़ेह है, बहुत यूनिक है, और दूसरे नंबर पर इसकी ज़रूरत जो है इस वक्त में हमारी सोसाइटी में वो बहुत अहम है। हम देखते हैं कि डेली बेसिस पे, जैसे कि स्कूल में मैं एडमिनिस्ट्रेशन को लीड कर रहा हूँ,
ایز اے ڈیپٹی پرنسپل فار ایڈمنسٹریشن. تو میں یہ آپ کو بتاؤں کہ ڈیلی بیسس پہ ایسی بچوں کی طرف سے کمپلینز آتی ہیں جس میں بچے جو موسٹلی جو کمپلینس ہیں وہ ریلیٹڈ ٹو سوشل میڈیا ہیں. اور اس میں ہوتا ہے کہ بچوں کو اس کی پریکاشنز کا پتہ نہیں ہے, بچوں کو اس کی لیمٹس کا پتہ نہیں ہے, اور بچے جو ہے وہ کانشیسلی اور انکانشیسلی ان ایپس کو اس سوشل میڈیا کو یوز کر رہے ہیں, جس سے بچے جو ہے وہ خود بھی پرابلم میں آتے ہیں, یا ادارہ پرابلم میں آ سکتا ہے, یا ان کے گھر والے پیرنٹس جو ہے نا وہ پرابلم میں آ سکتے ہیں. وہ بغیر کسی کے پوچھے جو ہے وہ کسی کی تصویر اپلوڈ کر دینا, یا بچے کا جو ہے کسی قسم کے جو ہے نا وہ کمنٹس کر دینا تو کسی بھی طرح سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے بچہ جو ہے وہ پرابلم میں آ سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے کلب کا اور آپ سب کا کہ ہم مل کے جو ہے نا وہ یہ اویئرنیس بچوں میں دے رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سٹیج پر اگر ہم سکولنگ سے بچوں کو یہ اویئرنیس پرووائڈ کرتے ہیں, چانسز دیتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے ان کی زندگی میں وہ یہ میچور بن جاتے ہیں سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے. بہت شکریہ جی. آپ نے سنا ہمارے تینوں دوست جو بڑے جید قسم کے لائنز ہیں, لائنز کے حوالے سے ان کی سال ہا سال خدمات ہیں. تو فیصل آباد پلاٹینم لائنز کلب نے اس پروجیکٹ کو ٹیک اپ کیا ہے, اور پورے ڈسٹرکٹ میں 305N1 میں کوئی ایسا کلب نہیں ہے جس نے یہ انیشیٹو لیا ہو. ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم اس کو کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں اور اویئرنیس لٹریچر تقسیم کرنے جا رہے ہیں. بیسٹ آف لک جناب. اس پروجیکٹ کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کو ہمارے جو گورنر صاحب ہیں MJF لوئن عبد الرحمان صاحب, ڈسٹرکٹ گورنر 305N1, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پروجیکٹ کی انوگریل سرمنی پہ لاسال اسکول میں. اور اس سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ہی از فرام لاسال اسکول. انہوں نے ایک زمانے میں لاسال اسکول سے پڑھا ہے, اور جب آپ کسی جگہ سے کوئی بھی علم کی افادیت کے حوالے سے کچھ لیتے ہیں تو پھر اس جگہ کی آپ کے اوپر ایک لائبلٹی ہوتی ہے. تو آج شاید اسی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں. تو اس نقطۂ نظر سے سر کوئی آپ سے الفاظ عنایت ہوں. جی, سب سے پہلے تو میں پلاٹینم لائنز کلب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے ہمیں یہ ایک بہت یونیک اور آج کے وقت کی ضرورت کے مطابق یہ ایک سبجیکٹ ہے جس پہ یہ آج سیمینار کرنے جا رہے ہیں, سائبر کرائم, جو کہ بہت ضروری ہے. تو دوسرا, انہوں نے آج مجھے اس لاسال اسکول میں آفٹر 42 ایئرز میں دوبارہ اپنے اسکول میں آیا جہاں سے میں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا. تو آج بہت اچھا لگ رہا ہے ان میموریز کو دیکھ کے اور اس سارے ماحول کو دیکھ کے. اپنائیت بھی ہے اور ایک احساس بھی ہے کہ چلیں اس جہاں سے ہم نے اپنے تعلیم کا آغاز کیا, آج الحمدللہ ہم ایک اس پے بیک کی طور پہ اسکول میں دوبارہ آئے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس کو کچھ اویئرنیس دی جا سکے. کیا بات ہے, کیا بات ہے جی. لائن عبد الرحمان صاحب اپنے جذبات احساسات شیئر کر رہے تھے, اور ان کے ساتھ ان کے سیکٹری, کیبنٹ سیکٹری فاروق یوسف صاحب. اب لائنزم کی جو پہچان ہے فیصل آباد میں, جو لائنزم کے حوالے سے لائنزم کو اتنا ویژن عطا ہوا ہے, اس میں بہت سارا رول فاروق یوسف صاحب کا ہے. اور ایک مصروف بزنس مین ہونے کے باوجود وہ ساری ایکٹیویٹیز میں عبد الرحمان صاحب کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. تو فاروق صاحب, آپ ٹائم نکالا, آپ یہاں تشریف لائے, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کا بھی نقطہ نظر اگر شیئر ہو جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو جب گورنر صاحب بات کر لیں جی تو پروٹوکول ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم اس بات کو, گورنر صاحب اجازت دیتے ہیں, پروٹوکول اجازت نہیں دیتا. بہرحال میں مختصر سے لفظوں میں پلاٹینیم لائنز کلب کو اور آپ کو, ان کے تمام ممبرز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ واقعی آج کے وقت کی نہایت اہم ضرورت ہے سائبر کرائم پہ جو آپ سیمینار کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تمام کلبوں کو آگے لے کے چلنا چاہیے. آپ نے اس کو انیشیٹ کیا اور اس کو فالو کریں تمام کلب, اور پورے ڈسٹرکٹ میں یہ جو ہے سیمینارز جو ہیں وہ پھیل جائیں تاکہ لائنزم جو ہے وہ اپنا جو سرو ٹو ہیومینٹی کا میسیج ہے وہ پوری ڈسٹرکٹ میں, پورے پاکستان میں پھیلا سکے. کیا تھینک یو بات. ویری مچ. فاروق صاحب نے الفاظ کا بہت خوبصورت استعمال کیا کہ لائنزم از اے نیکسٹ نیم آف سروس. تو یہ سروس کا آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں. بچے ہال میں موجود ہیں, سٹاف موجود ہے, لٹریچر ڈسٹریبیوٹ کیا جا چکا ہے, کلب کے ممبرز موجود ہیں, اینڈ لیٹس گو ٹورڈز دا ہال. تھینک یو ویری مچ. بچوں نے بڑے ذوق و شوق سے اپنی کلاسز سے ٹیچر کے ہمراہ ہال کی طرف جانا شروع کیا, اور بچوں کا ہال میں آنے کا انداز یہ بتا رہا تھا کہ بچے اس سیشن کے حوالے سے کتنے کین ہیں اور کتنے انٹرسٹڈ ہیں.
सनावर गिल, राना तनवीर साहब और बाकी लोग लिटरेचर के हमला बच्चों को गाइड करते हुए हॉल की तरफ पहुँचे और बच्चों ने एक खूबसूरत डिसिप्लिन का मुजाहरा करते हुए एक लाइन में टीचर्स के हमरा हॉल की तरफ जाना शुरू किया। और सर्दी के बावजूद बच्चे बहुत ज़्यादा तादाद में इस सेशन में शिरकत करना चाहते थे, लेकिन चूँकि हॉल में बैठने की एक मखसूस लिमिट है, Please welcome our dear guest with a huge round of applause. Your smile is a universal welcome. We welcome you here as a sunshine. Come on, students, make some noise. Your clapping must not stop. डिप्टी प्रिंसिपल सनावर गिल साहब ने और प्रोजेक्ट के फाइनेंस डायरेक्टर राना तनवीर साहब ने बच्चियों में अपने हाथ से अवेयरनेस लिटरेचर सेशन स्टार्ट होने से कबल तकसीम किया। इस लिटरेचर तकसीम करने का मकसद ये था कि बच्चे जो प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी अपने जहन में रखें कि ये सेशन जो है इसका मकसद क्या है और इसमें किस किस्म की मालूमात बच्चों को दी जाएंगी। राना तनवीर साहब चूँकि फैसलाबाद में बहुत सारे सोशल कामों में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं और डिप्टी प्रिंसिपल सनावर गिल साहब भी जब भी अदारे में मौका मिलता है इस किस्म की एक्टिविटी में भरपूर तरीके से शिरकत करते हैं। राना तनवीर साहब ने बच्चियों में अपने हाथ से लिटरेचर तकसीम करते हुए बच्चियों से गुजारिश की कि वो कोशिश करें कि इस सेशन में ज़हनी तौर पर हाज़िर रहे ताकि उनकी ज़िंदगी में खुदा न खास्ता कोई भी परेशानी साइबर क्राइम के हवाले से रूनुमा ना हो। और बच्चों ने इस हवाले से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार किया और बच्चों ने बहुत कमाल डिसिप्लिन का मुजाहरा करते हुए सेशन में पार्टिसिपेट